MIL रो रिविजन टेस्ट को समस्त को स्वागत पिला माने देखिबा किए आंसर दे पार्चंती 100टी क्वेश्चन आमे जानिबा 100टी क्वेश्चन ओके। प्रथम प्रश्न होची स्वाधीन देश रे शिक्षा चिंता प्रबंधटीर प्राबंधिक किए ना उत्तर होची एठी गोलोक बिहारी धळ। नेक्स्ट प्रश्न देखिबा प्रोफेसर गोलोक बिहारी धळ केउठारे जन्मग्रहण करिथिले केउठारे जन्मग्रहण करथिले उत्तर होची गंजेई ढिहरे जन्मग्रहण करथिले। नेक्स्ट प्रश्न देखिबा स्वाधीन देश रे शिक्षा चिंता प्रबंधटी प्राबंधिकर केउ प्रबंध संकलन रु संगृहीत। 3 नंबर प्रश्न उत्तर होची विचार आलोचना। नेक्स्ट प्रश्न देखिबा प्रबंधिक गोलोक बिहारी धळ केउ पुस्तकर अनुवाद पाई ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइथिले। देखिबा 4टी प्रश्न देखिबा 4टी प्रश्न होची एठी तो 4टी प्रश्न मध्यरु आंसर होची कोन ना गोदान गोदान पाई से साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइथिले। नेक्स्ट प्रश्न केउ दुईटी पुस्तक गोलोक बिहारी धळଙ୍କ द्वारा रचित कोन हबो उत्तर उत्तर होची ध्वनि विज्ञान एवं मनुष्यर भाषा। नेक्स्ट प्रश्न देखिबा नेक्स्ट प्रश्न जिला परिषद सभारे केउ विषयटी प्रथमे एवं केउ विषयटी शेषरे विचार हेबा पई प्रस्ताव रखा जाइथिला कोन हबो जोटा कि प्रथमे केउटी आउ केउटी शेषरे विचार हेबा पई उत्तर कोन हबो उत्तर होची प्रथमे रखाइतला कृषि को तापर रखाइतला शिक्षा को। नेक्स्ट प्रश्न देखिबा सरकारक योजना को लोक माने बुझीबा पई इच्छा करंती नाही काहे कि कौन हम उत्तर उत्तर होची शिक्षार अभाव पाई ओके। नेक्स्ट प्रश्न देखिबा पड़िया भूई रे फसल बुणिले कौन चरी जाती उत्तर कौन हम उत्तर होची गोरु चरी जाती। नेक्स्ट प्रश्न देखिबा मनुष्य मन को प्रथमे केउथिरे सजाड़ी तापर ताको योजना कथा कहले से बुझी पारिबो केउथिरे सजाड़ी ना शिक्षा रे सजाड़ी। नेक्स्ट प्रश्न योजना को जेतिकी आग्रह रे करबा को हेबो शिक्षा को ताठारु अधिक आग्रह कले कहा कहा मध्य समन्वय रही पारिबो उत्तर होची शिक्षा और योजना भितरे समन्वय रही पारिबो। नेक्स्ट प्रश्न लोक माने अशिक्षित निरक्षर होइतिबारु उन्नयन कार्य अनेक पछरे पड़ी जाइछि यह केउ अनुष्ठान रो शिक्षा रिपोर्ट थिला उत्तर होची जातिसंघर शिक्षा रिपोर्ट थिला। नेक्स्ट प्रश्न केउ महादेश रे अधिकांश लोक अशिक्षित एवं निरक्षर होइतिबारु सेटाकर उन्नयन कार्य अनेक पछरे पड़िछि उत्तर होची एशिया एशिया महादेश। नेक्स्ट प्रश्न एशिया रे अधिकांश देशर सबुठारु बड़ समस्याटी कोन समस्याटी होची लोक माने अशिक्षित लोक माने अशिक्षित। नेक्स्ट प्रश्न आमे संविधान आमे स्वाधीन हेबा परे परे आम देश रे सर्वत्र कहार प्रसार पई चेष्टा चलछि सर्वत्र शिक्षार प्रसार पई चेष्टा चलीछि। नेक्स्ट प्रश्न ओके भारतर शासन पद्धति रे केउ मानकर विशेष मूल्य न थाए केउ मानकर ना विशेषज्ञ मानकर विशेष मूल्य न थाए। नेक्स्ट प्रश्न केउ देश रे सबु कथा शासक मानक द्वारा नियंत्रित हुए उत्तर होची भारत रे ओके भारत रे। नेक्स्ट प्रश्न केउ पत्रिका रे शासक विशेषज्ञ शीर्षक एक लेखा बाहरी थिला उत्तर कौन हम उत्तर होची संडे स्टैंडर्ड रे ओके। नेक्स्ट प्रश्न संडे स्टैंडर्ड पत्रिकाटी केउठारु प्रकाशित हेउथला उत्तर हबो एठी बॉम्बे ठारु प्रकाशित होउतला। नेक्स्ट प्रश्न विशेषज्ञ मानक विशेष सम्मान मिलूना बोली भारतीय छात्र मैंने अमेरिका छाड़ी आसवा को चाहूना यह क्यों कागज रे प्रकाश होता क्यों कागज रे उत्तर होची से संडे स्टैंडर्ड कागज रे प्रकाशित होता। नेक्स्ट कौन अच्छी भारत रे विशेषज्ञ मानकर विशेष मूल्य नहीं सेठी सबु कथा शासक मानक द्वारा नियंत्रित हुए यह क्यों कागज रे प्रकाशित होता उत्तर होची इलिस्ट्रेटेड वीकली ओके। नेक्स्ट प्रश्न योजना अर्थ विभाग को विचार को आसिले प्रथमे आघात केउ विभाग उपर पड़े उत्तर होची प्रथम आघात शिक्षा उपर पड़े शिक्षा विभाग उपर केउ माननको आम देश रे लोक देखाणिया भावे डका जाय थाए केउ माननको ना उत्तर होची विशेषज्ञ माननको लोक देखाणिया भावे डका जाय थाए केउ माननको विशेष सम्मान मिलु नाही बोली भारतर छात्र माने अमेरिका छाड़ी आसवा को चाहूनांती उत्तर होची विशेषज्ञ। नेक्स्ट प्रश्न ओके भारत सरकार को चिठीर जवाब रखी
କାହା ଦରମା ସହିତ ସମାନ ଦରମା ଦେଲେ ଛାତ୍ରଟି ଭାରତ ଫେରିବାକୁ ବିଚାର କରିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସହିତ। ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସହିତ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଦେଶର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ 15 ବର୍ଷ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ପାହାଚରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାହାଚକୁ ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏଇ ଭାରତବର୍ଷରେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମ ଦେଶରେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ହେଉଥିବା ଅଣଦେଖାକୁ ରୋକିବାକୁ ହେଲେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଏକ ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଜରୁରୀ ବୋଲି ଲେଖକ ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପରିଚାଳନା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମ ଦେଶରେ ମୂଳରୁ ଚୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଗୁଣାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା କଷ୍ଟକର ଅଟେ? କ'ଣ ହେବ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏଇ ପରୀକ୍ଷାର ଗୁଣାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟ କଷ୍ଟକର। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ନିରୁପାୟ ଅବସ୍ଥା ପହଞ୍ଚିଲାଣି? ନିରୁପାୟ ଅବସ୍ଥା କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି? ନା କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ନାହିଁ, କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ନିରୁପାୟ ଅବସ୍ଥା ପହଞ୍ଚିଲାଣି? ନା ଶିକ୍ଷାରେ ନିରୁପାୟ ଅବସ୍ଥା ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ସତ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ସାଂଘାତିକ ଏ ଲେଖାର କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବୈଧ ଆଚରଣ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି? ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବୈଧ ଆଚରଣ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି? ସତ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ସାଂଘାତିକ ନାମରେ ଉପାଗର ଲେଖା କେଉଁ କାଗଜରେ ପ୍ରକାଶିତ ପାଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି କଳିଙ୍ଗ କାଗଜରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି? ଆଜିକାଲିର ଛାତ୍ରମାନେ ପାଠପଢ଼ା ଯେତିକି ଜାଣୁଛନ୍ତି ତାଠାରୁ କେଉଁ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଜାଣୁଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପରୀକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି? କେଉଁ ବହି ପଢ଼ି ଭୋଟ ଦେଇ ପୃଥିବୀରେ କେଉଁଠି କେବେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ତିଷ୍ଠିଲାଣି ବୋଲି ଲେଖକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନୋଟ୍ ବହି ପଢ଼ି କେହି କ'ଣ ତିଷ୍ଠି ନାହାନ୍ତି ମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଜିକାଲିର କେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ବହି ସବୁଠୁ ବେଶୀ ବିକ୍ରି ହେବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି? ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ବହି ସବୁଠୁ ବେଶୀ ବିକ୍ରି ହେବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କେଉଁଠି? ନା ପ୍ରାଥମିକ। ଓକେ, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାଥମିକଟାରେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ନୋଟ୍ ବହି ପଢ଼ୁଥିବା ଲୋକେ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତି? ନୋଟ୍ ବହି ପଢ଼ୁଥିବା ଲୋକେ ମୌଳିକ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେଉଁ ଦେଶରେ ମୌଳିକ ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ସେ ଦେଶରେ କାହାର ସ୍ଫୁରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ? ସେ ଦେଶରେ ମୌଳିକ ଚିନ୍ତାର ସ୍ଫୁରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ଲୋକେ ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ କେଉଁଠୁ ଛାଡ଼ି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି? ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆମେରିକା ଛାଡ଼ି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, କଳିଙ୍ଗ ଖବରକାଗଜ କେଉଁ ଶୀର୍ଷକରେ ଉପାଗର ଲେଖି ପରୀକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବୈଧ ଆଚରଣ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ'ଣ? ସତ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ସାଂଘାତିକ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ବିକି 10,000 ଟଙ୍କା ଲାଭ ଉଠିଥିବା କଥା ସେଠିକା ବିଧାନସଭାରେ ବିଚାର ହୋଇଥିଲା? କେଉଁ ଦେଶରେ? ନା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଗୋଟେ ଛାତ୍ର, ଆଜିକାଲିର ପିଲାମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ଏଠି ନୋଟ୍ ବହି ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା। ଓକେ, ନୋଟ୍ ବହି ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଜିକାଲିର ପିଲାମାନେ ବହିର ଜ୍ଞାନ ସନ୍ଧାନ ଅପେକ୍ଷା କେଉଁ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଅଧିକ ସମୟ କାଟିଥାନ୍ତି? କେଉଁ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ? ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଅଧିକ ସମୟ କାଟିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଜିକାଲି ଯଦି କୌଣସି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ ତେବେ ତାହାର କେଉଁ ଘଟଣାକୁ ସନ୍ଦେହ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖାଯାଏ? କେଉଁ ଘଟଣାକୁ ସନ୍ଦେହ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖାଯାଉଛି? ନା ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ସନ୍ଦେହ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜୀବନଟା କେବଳ ସନ୍ଦେହରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ କେଉଁଥିରେ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ଲେଖକ ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ତି? ସନ୍ଦେହରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସନ୍ଦେହରେ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ଲେଖକ ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଲାଭ ହେଉଛି? କ'ଣ ଲାଭ ହୋଇଛି? ନା ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ବହି ବିକ୍ରି ଲାଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ବହି ବିକ୍ରି ଲାଭ ହୋଇଛି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କେବଳ ତଳ ସ୍ତରରେ ନୁହେଁ କେଉଁ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ବିଶେଷ ସନ୍ତୋଷଜନକ ନୁହେଁ? ଉପର ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ସନ୍ତୋଷଜନକ ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଜିକାଲି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପାଠ ଖଡ଼ିକି ନୁହେଁ କି କେଉଁଠିକି ନୁହେଁ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି? ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପେଡ଼ିକି ନୁହେଁ ବୋଲି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ମାତୃଭାଷାରେ ଚିଠିଟାଏ ଲେଖିବାକୁ କହିଲେ 15ଟା ବନାନ ଅଶୁଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି BA ପାସ୍ କଲା ପିଲା। ଓକେ, BA ପାସ୍ କଲା ଛାତ୍ର। ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠ ତ ଯାହା ଦେଖିବେ, କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଡରିଯିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ନା ଅକ୍ଷର ଦେଖିଲେ ଡରିଯିବେ। ନା ଅକ୍ଷରର କୌଣସି ପାଠ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ।
ଆଜିକାଲିର ପାଠ ସଙ୍ଗେ କାହାର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲିର ପାଠ ସଙ୍ଗେ କାହାର ନା ଅକ୍ଷରର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ସମୟର ପାଠର ମାନଦଣ୍ଡ ଉଚ୍ଚ ଥିଲା? କେଉଁ ସମୟର ନା ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଯେଉଁ ସମୟରେ ପଢ଼ିବାର ସୁବିଧା ନଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି? ଆଗେ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ସୁବିଧା ନଥିଲେ ବି କ'ଣ ନା ପାଠର ମାନଦଣ୍ଡ କିପରି ଥିଲା? ପାଠର ମାନଦଣ୍ଡ କିପରି ଆଉ ରହିବ? ଉଚ୍ଚ ରହିବ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ପ୍ରାଥମିକ ଠାରୁ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ପାଠର ଅବସ୍ଥା ସମାନ ହୋଇଗଲାଣି? ପ୍ରାଥମିକ ଠାରୁ କ'ଣ PhD ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପ୍ରାଥମିକ ଠାରୁ PhD ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ, ରିଭିଜନ୍ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକେ ପାଠର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝି ସାରିଥିଲେ। ପାଠର କ'ଣ କମୁଛି? ପାଠର କ'ଣ କମୁଛି? ପାଠର ମାନଦଣ୍ଡ କମୁଛି। ଏ ହେଉଛି ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ କାଗଜରେ ଆଉଟସାଇଡର ନାଁ ଦେଇ ଜଣେ କେହି ଦ MA ଇନ୍ ବେଙ୍ଗଲୀ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଲେଖା ଲେଖିଥିଲେ? କିଏ? କେଉଁ କାଗଜରେ? ନା ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କାଗଜରେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, କାଗଜ ମାନେ ଖବରକାଗଜ। ଆଜିକାଲି କେଉଁ ଡିଗ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ହେବାରୁ ଡିଲିଟ୍ କରିବା ଛଡ଼ା ଉପାୟ ନାହିଁ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଡିଫିଲ୍ ସଂଖ୍ୟା। ଡିଫିଲ୍ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ହେଇଯିବାରୁ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମ ଦେଶରେ କେଉଁ ଡିଗ୍ରୀ କଲାବେଳେ ଛାତ୍ରମାନେ କୌଣସି ପ୍ରବନ୍ଧ ଇତ୍ୟାଦି ଲେଖି କିମ୍ବା ପ୍ରକାଶ କରି ନିଜର ପ୍ରବୀଣତାର ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗବେଷଣା କରିବାରେ। ଓକେ, ଗବେଷଣା ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତ ସରକାର ଶିକ୍ଷା କମିଶନ ବସାଇ କ'ଣ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି? ନା ଶିକ୍ଷା ଭାରତୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ଭାରତୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଦେଶରେ କେଉଁମାନେ ଲୁଚି କରିଥାନ୍ତି ହଠାତ୍ ବାହାରି ଚମକ ଦେଖାନ୍ତି? କେଉଁମାନେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜ୍ଞାନୀ ଗବେଷକମାନେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଲୁଚି କରିଥାନ୍ତି। କେଉଁ ଦେଶରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରୁ ଶହ ଶହ PhD ଡିଲିଟ୍ ବାହାରୁଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏଇ ଭାରତ ଦେଶରୁ, ନାଇଁ କି? ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ କରି ଫୌଜ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧାଇଲେ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖକ ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ତି? କେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ? ନା ନିରନ୍ନ ମୂର୍ଖ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହା ବଳରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ହୋଇପାରିବା? କାହା ବଳରେ? ନା ଏଇ ପାଠ ବଳରେ। ଓକେ, ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ପାଠ ବଳରେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶିକ୍ଷାକୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ ଅବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଲେଖକ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି? କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ? ନା ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ। ଓକେ, ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ। ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ। 62 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର, ଇଲିଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ୱିକଲି କେଉଁ ଭାଷାର ସାପ୍ତାହିକ ପତ୍ରିକା? କେଉଁ ଭାଷାର? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଉଟସାଇଡର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆଉଟସାଇଡର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ଆଉଟସାଇଡର ଅର୍ଥ ବାହାର ଲୋକ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, 64, କେଉଁ ଦେଶର ଗବେଷକମାନଙ୍କର ଗବେଷଣା ଉଚ୍ଚ ଜ୍ଞାନ ରାଜ୍ୟରେ ସମ୍ମାନ ପାଉନାହିଁ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭାରତର ଗବେଷକମାନଙ୍କୁ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦି MA ଇନ୍ ବେଙ୍ଗଲୀ ଲେଖାଟି କେଉଁ କାଗଜରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କାଗଜରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଶେଷତଃ କେଉଁ ଦେଶରେ ଗବେଷକମାନଙ୍କୁ ଗବେଷଣା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଗତିର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମେରିକାରେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓକେ, ଶିକ୍ଷା କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ ନିମନ୍ତେ ଗଠିତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହିକା ମଣ୍ଡଳୀର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା କମିଶନ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ତଳତ ଯାହା କେଉଁଟା ଯଦି ଫାଙ୍କା ହୋଇଯାଏ ତେବେ ଖାଲି ଆବାଜରେ କ'ଣ ସ୍ୱାଧୀନତାଟାକୁ ସମ୍ଭାଳି ହେବ? ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଓକେ, ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉପର। ତଳତ ଯାହା କେଉଁଟା ଯଦି ଫାଙ୍କା ହୋଇଥାଏ, ଉପର ଯଦି ଫାଙ୍କା ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଫେସର ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1921 ମସିହାରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଫେସର ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ କେବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1974 ମସିହାରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଘଟଣାକୁ ନ ରୋକିଲେ ଆମର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇଯିବ? ଆମର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇଯିବ ଯଦି ଶିକ୍ଷାର ଅଧୋଗତିକୁ ଆମେ ଯଦି ନ ରୋକିଲେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମ ଦେଶରେ କେଉଁମାନଙ୍କର କୌଣସି କଥା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉତ୍ସାହ କିମ୍ବା ସ୍ପୃହା ନାହିଁ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏ ଯେଉଁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ପୃହା ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତୀୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ସ୍ପୃହା ନ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦରମା ଓ ସମ୍ମାନରେ କମତି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଦେଶରେ ଲୋକମାନଙ୍କର କୌଣସି ବସ୍ତୁର ମୌଳିକ ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ?
उत्तर होची एई भारतर कोनो समय नाही। नेक्स्ट प्रश्न माटी को पाग करी सेथिरे मंजी पोतिले चंचल कौन धरी थाए? चंचल कौन धरी थाए? चंचल गछ धरी थाए। नेक्स्ट प्रश्न आजिकालीर जुग को केउं जुग कुआ जायछि? आजिकालीर जुग को कौन योजना जुग बोली कुआ जायछि। ओके योजना जुग। नेक्स्ट प्रश्न शिक्षा और योजना मध्य समन्वता आसीबा किपरि आसीबो किपरि ना उत्तर होची योजना को जेतिकी आग्रह शिक्षा को ताठरू अधिक आग्रह देले। नेक्स्ट प्रश्न ओके देशर कोनोसी देशर उन्नयनमूलक कार्य पछरे पड़िबार कारण कौन? उत्तर होची अधिकांश अशिक्षित और निरक्षर लोकंक पई। नेक्स्ट प्रश्न केउं देश रे शिक्षा क्षेत्र में प्रसार केवल लंबा लंबा रिपोर्ट रे देखा मिलता है? उत्तर होची एटा होची भारत वर्ष रे। नेक्स्ट प्रश्न भारतीय छात्र माने अमेरिका छाड़ी आसवा को चाहूनांती कहीं ना विशेषज्ञ मानकू सम्मान मिलू नथिबारु। नेक्स्ट प्रश्न अमेरिकार केउं मानकू अधिक सम्मान मिलता है? अमेरिकार केउं मानकू ना विशेषज्ञ मानकू अधिक सम्मान मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न आम देश रे प्रथम पाहाचरू द्वितीय पाहाच को उठिबा पई केउं घटना प्रति अधिक ध्यान दिया जाय थाए? केउं घटना ना बयस को अधिक ध्यान दिया जाय थाए नहीं कि कहार बयस अधिक होला ताकू ऊपर को उठाओ नहीं कि प्रमोशन दियो। नेक्स्ट प्रश्न आजिकालीर छात्र छात्री माने केउं विषय प्रति अधिक ध्यान दउछन्ती? केउं विषय प्रति ना परीक्षा विषय प्रति अधिक ध्यान दउछन्ती। परीक्षा केबे हो नहीं कि मौलिक पुस्तक गठन द्वारा व्यक्तिर क्यों चिंतार स्फुरण होता है? मौलिक पुस्तक गठन द्वारा व्यक्तिर मौलिक चिंतार स्फुरण होता है। नेक्स्ट प्रश्न शिक्षा राज्य रे देखा जाउथवा निरुपाय अवस्था केउं माने जानुछंती? केउं माने ना उत्तर होची शिक्षा जड़ित व्यक्ति माने। नेक्स्ट प्रश्न वर्तमान केउं विषय रे समाधान करिवार कोनोसी उपाय थिबा प्रति परि मने हेउ नाही? कौन ना परीक्षा क्षेत्र में अवैध आचरण जो होची तार कोनोसी उपाय थिबा भलिया जना पड़ुनी। नेक्स्ट प्रश्न नोट बही पढ़िले आमे केउं देश मानक सहित समकक्ष होई परिबु नाही? केउं देश मानक सहित ना बिलात अमेरिका एंड रूस यांक सहित आमे समकक्ष होई परिबु नाही। नेक्स्ट प्रश्न आंचलिक सभार प्रथम विषय भावे केउं विषय विचार पाई रखा जाइथिला? प्रथम विषय होची के ना कृषि बोली रखा जाइथिला। शेष रे कोन रखा जाइथिला? शिक्षा को। शिक्षा को जिला परिषद सभा केउं क्रम रे विचार विषय रखा जाइथिला? केउं क्रम रे ना शेष रे शिक्षा को रखा जाइथिला। नेक्स्ट प्रश्न मनुष्य मन को प्रथमे शिक्षार सजाड़ी तापर ताकू केउं कथा कहले से बुझी परिबो? केउं कथा कहले बुझी परिबो ना तापर ताकू जदी योजना कथा कहबो ताहाले बुझी परिबो। नेक्स्ट प्रश्न आजिकालीर जुग को केउं जुग बोली लेखक कहिसंती? आजिकालीर जुग को योजना जुग बोली लेखक कहिसंती। नेक्स्ट प्रश्न जातिसंघ तांको केउं रिपोर्ट रे निरक्षरता पाई उन्नयन पछरे पड़िछि बोली कहिसंती? उत्तर होची शिक्षा रिपोर्ट रे। नेक्स्ट प्रश्न केउं महादेश रे निरक्षरता सबुठू बड़ समस्या? केउं महादेश रे ना एशिया महादेश रे निरक्षरता गोटे बड़ समस्या। नेक्स्ट प्रश्न योजना अर्थ विभाग विचार को आसिले प्रथमे आघात केउं विभाग उपर पड़े? प्रथमे आघात शिक्षा विभाग उपर पड़े। नेक्स्ट प्रश्न विशेषज्ञ मानकर केउं देश रे विशेष मूल्य नाही? विशेषज्ञ मानकर एई भारत देश रे कोनोसी मूल्य नाही बोली कुआ जायछि। नेक्स्ट प्रश्न विशेषज्ञ मानकू विशेष सम्मान मिलू नाही बोली भारतीय छात्र माने अमेरिका छाड़ी आसवा को चाहूनांती। या केउं कागज रे प्रकाशित होइतिला? सेटा होछि संडे स्टैंडर्ड रे प्रकाशित होइतिला। नेक्स्ट प्रश्न शिक्षा कमिशन अन्यान्य विषय अपेक्षा कहा प्रति विशेष दृष्टि देवाकू लेखक अनुरोध करछन्ती? 97 क्वेश्चन नंबर कोटा हबो ना शिक्षा पद्धति उपरे विशेष ध्यान देवा को कहिसंती। नेक्स्ट प्रश्न ओके सत्य होइतिले सांघातिक नाम रे सत्य होइतिले सांघातिक नाम रे लेखा होइतिबा केउं कागज रे प्रकाश पाइछि? एटा उत्तर होछि कलिंग कागज रे प्रकाश पाइछि। नेक्स्ट प्रश्न प्रकाश होइतिला जेउं देश रे मौलिक पुस्तक लेखा होई परिबो नाही से देश रे कहार स्फुरण हेबो नाही? से देश रे कोन ना मौलिक चिंतार स्फुरण हेई परिबो नाही। नेक्स्ट प्रश्न आंध्र प्रदेश रो छात्रटी कोन बिकी 10,000 टंका लाभ उठेतिला बोली कुआ जायछि? ना उत्तर होछि प्रश्नपत्र बिकी। ओके तेणु
ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ 100ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ତେଣୁ 100ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏଇଭଳି ରିଭିଜନ୍ କରିବା ଆଉ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ କରିବା, ଯାହାଫଳରେ କି ତୁମର ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଓକେ, ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଢ଼ିପାରିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।